이곳은 인도의 한 방송국입니다. 오늘의 사건 사고는 바로 말도 안 되는 뉴스 내용에 황당해하는 메인 방송 기자. 그녀 이름은 바로 자구입니다. 회의감을 느낀 자구는 선배를 찾아가죠. एंजाइटी डिसऑर्डर है जो भी है why would I care? एग्जैक्टली क्यों हाफ द चैनल पे ऐसी स्टूपिड खबरें दिखा रहे हैं अच्छा तुम क्या दिखाना चाहती हो? ये देखिए 이상한 전단지의 정체는 바로 며칠 전에 만났던 특이한 사람이 준 것이었죠. मिसिंग 그의 특이한 생각이 취재거리가 될 거라고 생각하는 자구입니다. आप ये पर्चे क्यों बांट रहे हैं आप कहीं देखें क्या इनका? हाँ वैसे तुमने ये हेलमेट क्यों पहना दूर से फोकस मारता है हम पर फोकस कैसे पड़ेगा? 하지만 선배의 생각은 그렇지 않았죠. No news on God, finish. तो religion से मत उलझो. That's it. I've got a show to run now. 그렇게 2주 뒤 자구는 우연히 그때 이상했던 남자와 우연히 마주치게 됩니다. 그리고 몰래 뒤를 따라가게 되는데요. 사원에 들어가서 그가 하고 있는 것은 바로 헝금함 설이 되시겠습니다. 사람이 이렇게나 많은데 그의 행동이 무사히 넘어갈 수 있을 리가 없었죠. 그런데 기다렸다는 듯이 여유로운 이 남자, 그림 스티커를 볼에 붙이자 감히 손댈 수 없는 볼이 된 것도 잠시, 맞는 것은 피했으나 순순히 보내줄 리가 없었죠. 이를 목격한 자구는 이 남성을 도와주기로 합니다. 위기에서 벗어난 남성과 자구는 잠시 이야기를 나누게 되는데요. हम यहाँ लगाता ताकि कौन लोग पीटे नहीं। यार तो प्लीज पिक में अपना घर जाने के पैसे नहीं है मेरे पास ये लीजिए रख लीजिए जब कौन अपने घर नहीं जा पाता ना उनको अच्छा फीलिंग नहीं होता पैसे से हम घर नहीं पहुँच पाएगा 차비가 있어도 집에 갈 수 없다는 이 남성은 사연이 있어 보입니다. 인도 라자스탄의 한 사막, 그리고 갑자기 미확인 비행물체가 나타납니다. 가스를 분출하자 등장한 남자의 모습, 이 남자는 바로 외계인, 이름은 PK입니다. 그리고 목걸이를 만지자 날이 무더운 탓에 유일하게 몸에 걸치고 있는 게 목걸이입니다. 저 멀리 사람을 발견하고 신이 나서 열심히 뛰어간 것도 잠시, 그나마 유일하게 몸에 걸치고 있던 목걸이마저 빼앗기게 되죠. 열심히 쫓아가 보지만 결국 오늘 준비한 영화 바로 PK 별에서 온 얼간이입니다. 지금 바로 시작합니다. 같이 가시죠. PK는 자구에게 그간 쌓아온 노하우를 보여줍니다. 집이 없는 PK가 하룻밤을 보내는 방법은 바로 노숙, 그리고 이렇게 유치장에 가는 방법이 있었죠. 특별한 취재감을 찾은 자구는 PK를 따라갑니다. Excuse me, वो अंदर जाना है लॉकअप में. अंदर कर सकता हूँ. करिए ना, please. 그리고 자구와 PK는 유치장에서 그간 있었던 일에 대한 이야기를 나누게 되는데요. जॉन कुछ पूछे चाहा तो. नाम क्या है तुम्हारा? बाकी जाने का है सब पीके बुलावत है करते क्या हो? एस्ट्रोनॉट है हमरा रिमोट कंट्रोल है चिंदिया ससुर सिग्नल नहीं भेजेगा तो कौन आएगा नहीं हमका लेने और तुम्हारे कपड़े? फिर एक दिन हमका एक ठो कार दिख, डांसिंग कार. 우연히 춤추는 차에서 옷을 구하고 थोड़ा टेम लगा समझे, मसन अलग और लेडीज का फैशन अलग. कपड़ा लगता के साथ हमारे हाथ लगा. 돈의 존재를 알게 된 사연과 कि फोटो बहुत जरूरी है. ये फोटो देके खाए के लिए रोटी मिल जाता था. ये बूढ़ा आदमी का फोटो जमा करना शुरू कर दिया. एला गाजर ये भाई साहब का बोल रहा था, ये समझे खातिर जरूरी था. तो औरत मर्द का फर्क भूल गया. 말을 배운다면서 여자 손만 잡으려고 하는 게 이상했던 것도 잠시. उठो भाया. बोल क्यों भाया? 이렇게 말도 배우게 됩니다. 말도 배웠으니 이제 본격적으로 우주선 리모컨을 찾기 시작하는데요. 그러다 알게 된 사실이 하나 있었죠. पुलिस वाले इंसान होते हैं, भगवान नहीं. भगवान नहीं. ये भी तेरी मदद भगवान ही कर सके भाई. पाँव पकड़ भगवान के, वही तेरी नैया पार लगाएगा. भगवान जाने भैया, हम क्या जाने. जॉन हमारी मदद कर सकता है. जेका देखो हम. 오호, 그렇다 이거지. 테스트에 들어가 봅니다. तो भगवान देना भैया. भगवान हमको बहुत भूख लगा है. तने कुछ खाए के लिए दिलाई.
हम टोटल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अब हम अपना घर जा सकता था। हमारा रिमोट कंट्रोल चोरी हो गया। वो दिलवाई दीजिए ना, हम घर जाना चाहता हूँ। 신께서 정작 중요한 소원을 들어주시지 않는 것에는 다 이유가 있었죠. 이게 다 정성이 부족해서 그래. नारियल और कुछ पैसे दे दे। PK는 점점 돈을 투자하기 시작합니다. 2 घंटा बाद हमारा नंबर आया। मगर हमारा रिमोट वापस दिलाई दो। अरे भाई साहब देखिए, ये हमारा काम नहीं कर रहे हैं। आपका काम हो जाएगा, चलिए आगे। कब हो जाएगा? रास्ता दो ना, चलो। अरे लेकिन हमारा सामान कब मिलेगा? पीके है क्या? 그래도 소원이 이루어지지 않아서 답답해하던 찰나 신의 존재가 하나가 아님을 알게 되죠. 하지만 알아야 될 것은 그것만이 아니었습니다. तुम्हारे पापों के लिए गौत सूली पर लटक गया और तुम सूली पर? हम तो अभी अभी आए हैं यहाँ। वो लोटा माँ कहाँ है? वाइन आकाशवाणी का पश्चिमी कार्यक्रम जाहिद शराब बता दे जहां पर क्या है इसमें? भाई 종교적인 문화도 다르고 규정도 다르다는 사실을 도통 이해할 수가 없는 노릇이었죠. 이렇게 종교계 여포였던 PK는 결국 모든 신을 믿기로 결심합니다. हर धर्म के भगवान का पूजा करो। 그리고 각 종교의 룰에 따라 소원을 빌기 시작하죠. 오직 우주선 리모컨을 찾아 집에 돌아가기 위해서 말이죠. 하지만 노력에도 불구하고 리모컨은 찾지 못했습니다. 이렇게 해서 허탈해진 PK는 전단지를 뿌려가며 직접 신을 수소문하기 시작한 것이었죠. 그러던 어느 날 신을 발견하게 됩니다. 그리고 시작된 화장실에서 반강제 1:1 면담. लॉक क्यों कर रहा है बे? आज जाने नहीं देगा। कौन है तू? पहचाने नहीं का हमका? हैं? भूल गए का? अरे कितनी बार बताया आपको? 신과의 웃지 못할 추격전도 잠시. 추격의 끝에 PK가 발견한 것은 바로 꿈에 그리던 우주선 리모컨을 드디어 찾게 된 것이었죠. जो कहना है यहाँ कहो। बम बम बोले, प्रभु की जय हो, प्रभु की जय हो। हम आपका धमको बोलना चाहता हूँ। हैं? हमका टॉयलेट में मिले थे। वो हमका यहाँ लेकर आए। हमारी प्रॉपर्टी के पास। 하지만 우주선 리모컨은 사제의 손에 들어가 이제 돌려받기 힘든 상황입니다. 절망적인 상황이죠. कब से लग रहा है कि आप 이렇게 도저히 믿기 힘든 이야기를 들은 자구는 PK가 정신 이상 증세가 있다고 생각하고 안타까워하면서 돌아서려는 바로 그때 झूठी लागत है। वही है आपके नसीब मामा। निक्कू सुसाइड वाला कुत्ता अब आओ नहीं। तुम्हें कैसे PK에게는 손을 잡으면 상대방의 생각을 읽을 수 있는 능력이 있었던 것이었죠. मैंने तुम्हें बताया होगा, सच बताओ। लाओ हाथ। नो वे। मेरी मदद करो पुत्र जी। अगर तू 500 दे देगा पुत्र। मनी ऑर्डर नहीं पहुंचेगा अंकल, आप रख लो, आप रख लो। अंकल इस 100 रुपये और रख लो। टिप दे खाते। प्रूव हो गया, तुम्हें दिखाई नहीं दिया? वो आदमी तुम्हें बेवकूफ बना के चला गया। मालूम है हमका। वो अपना वाइफ को 5 स्टार होटल, आज होगा वाइफ का 75वां सालगिरह, आइसक्रीम का ऑर्डर मार दिया। वाइफ को बोला बाथरूम जा रहा हूँ। कुछ भी। बाकी आपका मर्जी। 자구는 방금 PK가 한 말이 진짜인지 확인하기 위해서 할아버지를 뒤따라가 봅니다. 그리고 PK의 말이 모두 사실이었으며 그가 정말 진짜 외계인이었다는 것을 믿게 됩니다. 이렇게 자구는 PK가 집에 돌아갈 수 있도록 도와주기로 결심하게 되죠. 다음날 아침 잘못 걸려온 전화 한 통을 통해 PK는 무언가 깨닫게 됩니다. Wrong number. हेलो, कनेक्ट टू बलबीर सिंह। बलबीर जी के साथ सुबह डेथ हो गई। आओ जी, बॉडी तो ले जाओ। आए जी। ओके बाय। तुम ऐसा काहे बोली? इसके रॉन्ग नंबर से पक गई थी तो थोड़ी। पूरा गेम समझ गया हम। कौनो फिरकी ले रहा है। वो सब काल रंग नंबर पर जा रहा है। मतलब 신의 말씀을 전하는 사제가 웡 넘버, 즉 신이 아닌 다른 존재의 말을 전하고 있다고 생각하게 된 것이었죠. पीके सोच रहा था तब 정말 특이한 발상에 자구도 한 가지 아이디어가 떠오르게 됩니다. 그 아이디어는 바로 방송 촬영을 하는 것이었죠. 소재는 바로 끝장 토론입니다. मेरी पत्नी 6 महीने से पैरालाइज्ड। हम चाहते हैं आप प्रभु पथ प्रदर्शित करें।
जी जैसी आज्ञा प्रभु। ट्रेन पकड़ो, सिलीगुड़ी जाओ, कंचनजंगा की गोद में माथा टेकाओ। रॉन्ग नंबर, ये रॉन्ग नंबर है। जॉन टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है वो लुल हो चुका है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? हम सब गार्ड का बच्चा है ना, तो अगर आपका बचवा परेशानी में आप उसका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा 2000 किलोमीटर दूर दोबारा समझाई जाओ। अगर काल असली गार्ड के पास जाता, बीमार है उसकी सेवा कर, कौनो फिरकी ले रहा है, आप दोबारा फुनवा लगाओ गार्ड को, क्या आंटी ठीक हो जाएगा? अभी क्लियर हो जाएगा। हाँ? 그의 너무나도 엉뚱하지만 솔직하고 직설적인 발언에 곤란해진 사제는 바로 분위기 전환을 시도하죠. 그날 일은 방송을 타게 되고 신의 대리인 사제가 정말 신의 말씀을 전하고 있는가 라는 의혹이 이슈가 됩니다. 하지만 일이 점점 커지자 자구의 아버지는 회사로 찾아왔습니다. 그리고 자구와 아버지의 대화 속에서 PK는 또 다른 깨달음을 얻게 되죠. 그리고 생중계로 진행되는 몰래카메라를 시작하는데요. 시험이 있는 학교 앞에서 맨바닥에 돌만 올려두었을 뿐인데 줄지어진 사람들과 커피를 파는 아재와의 논리적인 비교. का बिजनेस में स्टोव, केतली, चा, शक्कर, गिलास, एक तो पत्थर और लालटी का, बस वहाँ कस्टमर को बुलावे पड़ा था। अरे दूसरों को भी चांस दो भाई, चलो बिजनेस कर रहा है। 이렇게 PK의 백종원급 장사 수완도 잠시 이제 사람들의 웡 넘버 제보가 쏟아지기 시작합니다. बाबा जी, अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हैं बाबा जी, उन्हें मिटा देते हैं बाबा। जवाब हरिओम हरिओम। ये रॉन्ग नंबर है कि इन बच्चों के पढ़ने लिखने पे उसे ऐतराज हो। रॉन्ग नंबर है ये। और भगवान के मास्टर प्लान की पूरी तरीके से बाट लगा दो। 한편 사제는 기념품 판매와 같이 헌금도 줄어든 것은 물론 항의하는 내용의 편지와 SNS 글들로 인해 벼랑 끝에 매달린 신세가 됩니다. 사제는 결국 공개 끝장 토론을 하기로 하죠. 광고도 빵빵 내보내고 시청률 대박은 이미 따놓은 당상. 금방이라도 리모컨을 찾아 집으로 갈 수 있는 상황에서 이 둘은 신나는 기분에 축배를 들고 있습니다. 그리고 PK는 자구에게 좋아하는 마음을 고백하려고 하는데요. हमारे पास बहुत सारे कारण हैं, जिनमें अलग-अलग नाम है। अंदर देखो, कौन सा अच्छा है? टंडू राम सत्याराज। 바로 그때 सरफराज। कौवा जग्गू? 그녀의 눈시울을 적게 하는 그 이름. 손을 맞잡은 PK는 몰라도 될 자구의 전난 친가의 아픈 사랑 이야기를 알게 되죠. 그러니까 손도 잡고 키스도 하고 하하. 그만두지 못하겠느냐? 여기서 잠깐 여기까지 보시고 영화를 직접 보셔야겠다고 생각하신다면 여기서 영상을 종료해 주시길 바라겠습니다. 자, 과연 PK는 사제로부터 우주선 리모컨을 돌려받아 집으로 돌아갈 수 있을까요? 그나저나 자구와의 관계는 어떻게 될지, 결혼하면 결혼식은 어디서 하고 살림집은 어디서 구해야 할까요? 아니 근데 이새는 가질 수... 너 말 곧다구로 해라. 난 이후 이야기를 영상으로 먼저 알고 싶어 하시는 분들은 계속해서 채널을 고정해주세요. 그 전에 영상이 재밌으셨다면 구독과 좋아요로 꼭 응원을 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 자, 준비되셨나요? 그럼 영화 PK 별에서 온 얼간이 다시 시작합니다. PK는 이렇게 슬픈 마음을 부여잡고 끝장 토론에 나가게 됩니다. हेलमेट पहन के ये पर्चे बांट रहे थे। देखिए, कल को ये भी कह सकते हैं, अंदाजा है इंसानों के दुखों का। तुम कौन होते हो उनसे उनकी ये उम्मीद छीन। लेकिन हमारा एक तो सवाल है, कौन से भगवान पे विश्वास करें? आप लोग बोलता है एक भगवान है, हम बोलते नहीं, दो ही भगवान है। एक जॉन हम सबका बनाया, जेका तुम लोग बनाया, वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। हमारा रेट नंबर बहुत ही सिंपल है, हम सबका बनाया और जेका तुम लोग बनाया वो हटाई दो। आज कौन अपना खुदा का रक्षा करने की, और हमारा दोस्त चला गया। एक मुसलमान बम फोड़े, यहाँ बैठकर तुम्हारा लेक्चर सुने। कौन हिंदू कौन मुसलमान, ठप्पा किधर है दिखाओ। ये फर्क भगवान नहीं तुम लोग बनाया है। PK의 논리적인 이야기에 입 벌리고 보고 있던 것도 잠시. जग्गू का बिरयान में ठोक दिया और अलग कर दिया सरफराज। क्या हो रहा है? एक मिनट देखिए। 갑자기 이야기는 지극히 개인적인 이야기로 빠져듭니다. 오, 할 말 없어 곤란했는데 너 잘 걸렸다 라는 뜻이 몰아붙이는 사제와 승부수를 띄우는 PK입니다. कि तुमने मुझ पर झूठा लांछन लगाया है और साबित कर दिया तो बेटा ये तुम्हारा।
आप हमारे सारे सवालों का जवाब 21 मिनट पर हमने भविष्यवाणी की थी. 사생활 이야기에 사색이 된 자구는 하고 싶지 않은 개인사를 방송에서 공개해야 될 처지가 되죠. 그리고 상황은 PK의 추리쇼로 바뀌게 됩니다. नहीं दिया था. नहीं सबका बताओ कि वो दिन का हुआ था. मैरिज रजिस्ट्रार की ऑफिस में थी और चिट्ठी आई. सरफराज लेकर आया था. नहीं. कौनो नाम लिखा था. नहीं. फिर तुमका कैसे पता कि हो सकता है कि वो कौन और लड़की के लिए टी लेकर आया था. तुमका पहचानता था. सरफराज तुमका धोखा नहीं दिया था जग्गू. हम यहाँ बैठकर सुनते रहेंगे आपकी बातें. 자구의 사생활을 캐는 방송도 아닌 것이 이제는 선배까지 나서서 자구의 사생활을 캐고 있습니다. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एम्बेसी. आपका नाम जग्गू है? 이제 상황은 사랑의 리퀘스트로 변질되는 것이었죠. और बेइंतहा शराफत के इंडिया से किसी जग्गू का फोन आया. पागल कर दिया है. 그리고 아직도 이어지고 있는 그의 사랑을 확인하게 됩니다. हेलो. आपके लिए दिल्ली से फोन है. लीजिए. जग्गू. तुम आए थे मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में. लेकिन तुम वहां से जा चुके थे. 이제 사제에게 도망갈 곳은 없습니다. 이렇게 PK는 우주선 리모컨은 찾았는데 마음은 두 쪽으로 찢어지게 되죠. 자구는 웃고 PK는 울고 집에 가야 될 때가 된 것이었죠. 지구에 올 때는 맨몸이었었는데 돌아갈 때는 짐이 많습니다. तुम अपने साथ बैटरीज ले जा रहे हो? भरी है ना वजिया साउंड. वो सुनेगा. अरे रुका हो. अरे सुना हो. 버스를 따라간 PK를 기다리는 사이 우연히 튼 녹음기에서 자구는 PK의 속마음을 알게 됩니다. कुछ लगा है मेरी गाल पे? सब कहते हैं सच. कम शब्दों में बड़ी बात. यार वैसे तुम हम वन मोर उस दोस्त. हर टेप में सिर्फ मेरी ही आवाज थी. मिल गई. क्या रिकॉर्ड किया पीके? रतिया में तो हाँ गोला ऊपर आएगा ना. उसने एक बार. 이렇게 PK는 선의의 거짓말을 하는 법까지 깨달으며 집으로 돌아가게 됩니다. प्यार शब्द का सही मतलब. 안녕하세요. 재미있는 영화 리뷰 시크무비입니다. 오늘 준비한 영화는 바로 PK 별에서 온 얼간이입니다. 여러분 어떻게 보셨나요? 우리를 만든 신, 우리가 만든 신. 이 영화는 신에 대한 본격 도발 영화입니다. 영화 속에서 두 눈을 동그랗게 뜬 PK는 외계에서 왔기 때문에 편견 없이 사람들의 삶과 문화, 종교를 순수하게 바라보면서 벌어지는 해프닝들이 있었는데요. 이런 해프닝을 코믹하고 경쾌하게 풀어내는 영화입니다. 그러면서도 우리가 당연하게 생각하는 것들에 대해서 뻔하고 유치한 질문 으로 비판을 자아내는 블랙 코미디의 성향도 있는 영화입니다. 어떻게 보면 종교라는 것이 논리적인 것과는 조금 이해관계가 동떨어져 있죠. 그런 것들을 사람이 아닌 외계인이 보면 어떨까 하는 것으로 시작해서 재미있게 영화가 시작되는데요. 저는 개인적으로 종교를 믿고 있지 않아서 영화 속에서 하는 이야기를 좀 더 깊이 있게 생각해보게 되었습니다. 오래전에 한 번쯤은 생각해보았던 질문들이었지만 입 밖으로 말할 수 없는 질문들이 아닐까 싶습니다. 흔히 종교 이야기와 정치 이야기는 깊이 하지 않는 것이 좋다고 생각하면서 살아왔으니까요. 종교는 개인적인 선택과 신념의 문제이기 때문에 무엇이 맞다 틀리다를 논하는 것 자체가 넌센스가 아닐까 싶습니다. 그러니 혹 이 영화를 보시고 야 이거 너무 종교적인 비하 아니야? 하시는 분들도 있을 거라 생각되지만 영화 속 이야기는 영화 속에서 끝내주시길 부탁드리겠습니다. 아니 그리고 영화 속에서 PK는 영화 제목의 얼간이보다도 불쌍한 캐릭터가 아닐까 싶습니다. 우주선 리모컨을 도난당한 이후 노숙자 생활을 시작하고 이리 치이고 저리 치여가며 힘들게 하루하루를 보내다가 힘들게 사랑하는 이가 생겼으나 마치 토이의 노래 가사처럼 사랑하는 사람을 다른 사람에게 이어주게 되는, 그러면서 자신은 집으로 떠나야 되는 결말. 야 근데 이거 감독이 너무 주인공을 비참하게 만든 것은 아닌가 라고 생각이 들게 되는 것 같습니다. 자구는 웃고 PK는 울고 이 장면이 계속 생각나는데요. 자 그럼 다음에도 더욱 재미있고 즐거운 영화 리뷰 영상으로 찾아뵐 것을 약속드리며 영상이 마음에 드셨다면 구독과 좋아요를 꼭 부탁드리겠습니다. 지금까지 재미있는 영화 리뷰 시크무비였습니다. 감사합니다.